हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ओडिशा। तबे फ्रेंड्स ए वीडियो रे मु आपण मानन पय नै आछि जोटा कि हम माने ओटीटी रो क्लास करथिले, सिलेबस वाइज धीरे धीरे कवर करथिले। सो एटा हमें पॉलिटी रो पॉलिटिकल साइंस रो फर्स्ट बीट अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तारो थ्योरी क्लास पढी सरछे। तो सेथुरु केमती कोन क्वेश्चन आछि सेटा हमें डिस्कशन करिबा। ता पूर्व जदि आपण माने न्यू व्यूअर अटंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। तेबे चलंतु आरंभ करिबा वीडियोटी। आमे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढिथिले तार थ्योरी क्लासटा देखिकी तापरे आपण क्वेश्चन आंसर सेशन को आसंतु। सेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि, सेटा आगो देखिदेले आपण मानकर डाउट क्लियर हे जिवो। सो चलंतु आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? क्वेश्चन नंबर 1, संविधान हेउछि नीति मानकर समाहार जहा द्वारा सरकारक क्षमता, नागरिक मानकर अधिकार एवं सरकार नागरिक मानक मध्य थिबा संपर्क रे समन्वय होइथाय। यह काहार मत? एटा गोटे हमर कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान रो डेफिनेशन। तो एटा किए कहिथिले? ए डेफिनेशन टा किए देथिले? फाइनर, उल्सी, गार्नर, अरिस्टोटल। तो ए डेफिनेशन टा हमर देथिले उल्सी। उल्सी कहिथिले जे यह एक नीति मानकर समाहार जहा सरकारक क्षमता, नागरिकंकर अधिकार, सरकार एवं नागरिक मानक मध्य थिबा संपर्क समन्वय करथाय। फाइनर किंतु कोन कहिथिले? फाइनर गोटे छोटो डेफिनेशन देथिले। से कहिथिले जे संविधान मौलिक राजनैतिक अनुष्ठान मानकर एक व्यवस्था, सेटा कहिथिले फाइनर। मौलिक राजनैतिक अनुष्ठान आसी गले सेटा कहिथिले फाइनर। अनुष्ठान वर्ड रु आपण माने मन रखिबे। नेक्स्ट, विश्वर सर्वप्राचीन संविधान युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान केबेठारु कार्यकारी होउछि? हमर युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान हला सर्वप्राचीन। तो सेटा केबेठु कार्यकारी होउछि? 1789, 1791, 1794, 1798। आमर 1789 मसीहारू विश्वर सर्वप्राचीन संविधान युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान आरंभ होउछि। संविधान निम्नोक्त केउ कार्यटी करि नथाय? आ भितरु संविधान को कार्यटी करि नथाय? जनसाधारण को श्रृंखलित करे, सरकार को सुनियंत्रित करे, लोकमानकर आर्थिक उन्नति करे, सरकारंकर उत्तरदायित्व बढ़ाए। एटा अति सहज प्रश्न। संविधान कौन करि नथाय? देखंतु, संविधान द्वारा लोक माने श्रृंखलित हुअंती, संविधान सरकार को नियंत्रित मध्य करे, संविधान सरकार को उत्तरदायित्व बढ़ाए। किंतु एही कार्यटी करि नथाय। लोकमानकर आर्थिक उन्नति संविधान करि नथाय। से सब नीति नियमर देखा चाह करे, आर्थिक उन्नति कथा से करि नथाय। भारतीय संविधान रो केउ धारारे संविधान संशोधन प्रणाली वर्णित हेछि? हमर संविधान संशोधन प्रणालीटा इम्पोर्टेंट एटा 368, 420, 322, 372। हमर को धारारे संविधान संशोधन प्रणाली अछि ना 368 धारारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम देशर संविधान प्रणयन सभा 1949 मसीहा केते तारिख रे संविधान प्रणयन कार्य समाप्त करथिला? जनवरी 26, जनवरी 30, अगस्त 15, नवेम्बर 26। आमर 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे से कार्य समाप्त करिथिला। किंतु कार्यकारी हेतिला केबे ना जनवरी 26 रे। 1950 जनवरी 26 रे, किंतु आमर समाप्त हेतिला कार्यटा 1949 नवेम्बर 26 रे। नेक्स्ट, संविधान मौलिक राजनैतिक अनुष्ठान मानकर एक व्यवस्था कहिथिली। अनुष्ठान रहिले किए आसीबो? फाइनर, उल्सी, गार्नर, अरिस्टोटल। अनुष्ठान रहिले आपण मानकर फाइनर हला। भारत रे संख्या गरिष्ठ दलर नेता को राष्ट्रपति रूपे बाछिबा निम्नोक्त काहार एक उदाहरण? सांविधानिक आईनी, अलिखित आईनी, परंपरा, कौनसीटी नुहे। एटा होची आंसर हला ऑप्शन नंबर सी, परंपरा हला। गोटे परंपरा रही आसी हमर भारत रे संख्या गरिष्ठ दलर नेता को प्रधानमंत्री रूपे बाछिबा संविधान रे लिपिबद्ध होई नथिले मध्य एहा एक प्रथा तथा परंपरार उदाहरण हला। संविधान रे किछि लिखित हेनी, किंतु एटा हमर रही आसीची। निम्नोक्त केउ संविधान रो संशोधन प्रणाली कष्टसाध्य? एटा एक्सप्लेनेशन रे क्लास रे कुआ हेछि। लिखित, नमनीय, अलिखित, अनमनीय। नमनीय संविधान रो संशोधन प्रणाली कष्टसाध्य। संघीय राष्ट्र पई निम्नोक्त केउ प्रकार संविधान आवश्यक? लिखित, अलिखित, लिखित ओ नमनीय, लिखित अनमनीय। हमर कोन संघीय राष्ट्र पई केउ संविधान आवश्यक? लिखित ओ अनमनीय संविधान आवश्यक। निम्नोक्त केउ देशर संविधान विश्वर सर्वप्राचीन संविधान? एटा भी कहिली एबे। इंग्लैंड, युक्तराष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मन। युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान होची सर्वप्राचीन। अद्यावधि भारतर संविधान 104 रु अधिक थर संशोधन होई सारिथिले हैं युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान केते थर संशोधित हेछि?
11, 26, 28, 62। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଆମର 26 ଥର ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କେବଳ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝାଏ? ଲିଖିତ, ଅଲିଖିତ, ନମନୀୟ, ବିକଶିତ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛେ ତାହା ସେଇଟା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା କେତୋଟା ଧାରା ଥିଲା? 360, 395, 399, 444। ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଥିଲା 395ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବିଧାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବିଧାନ? ନା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ। ଆମ ଦେଶର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବିଧାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେତେ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା? 1947, 1948, 1946, 1938। ଆପଣମାନଙ୍କର 1946 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦଲିଲ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ କେବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1215, 1628, 1911, 1935। ପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆମର ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1628। କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ? ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଖିତ, ଅଲିଖିତ, ସଂଶୋଧିତ, ଅସଂଶୋଧିତ। ଆମର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତୀୟର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଆମ ଭାରତର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେଠୁ ହେଲା? 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15, 1948 ଜାନୁଆରୀ 30, 1949 ନଭେମ୍ବର 26, 1950 ଜାନୁଆରୀ 26। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ସେବେଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ନୁହେଁ? ଆ ଭିତରୁ କାହାର ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ନୁହେଁ? ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଲା ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। କେଉଁଟି ଏହାର ସଠିକ୍ କାରଣ ନୁହେଁ? ହେଲା, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏହା ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତ ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ, ଏହା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ମନମୁଖ ଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। କେଉଁଟି ସଠିକ୍ କାରଣ ନୁହେଁ? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏଇଟା କାରଣ, ତାହେଲେ ନୁହେଁ ହେବ ଏହା ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଦ୍ୟାବଧି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଲାଣି? 100, 103, 104, 106। ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅଦ୍ୟାବଧି 104ରୁ ଅଧିକ ଥର ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଲାଣି। କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସିପାହୀମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? 1764, 1832, 1757, 1920। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1757 ମସିହାରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଚିଠା କମିଟିର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟା, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଚିଠା କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ 1858 ଘୋଷଣାନାମା ବଳରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷମତା ସଂକୁଚିତ ହେଲା। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? 1945, 1946, 1947, 1948। ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ 1946 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1919 मसीह गृहीत रावलाट एक्ट को भारतीय माने क्यों आख्या देइथिले? भित्तिहीन आईनी, विधिसम्मत आईनी, कला आईनी, अन्याय आईनी। 1949 मसीह रावलाट एक्ट को भारतीय माने कला आईनी रो आख्या देइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन मर्ले मिंटो शासन संस्कार आईन केबे प्रणयन होइथिला? 1909 मसीहा, 1910 मसीहा, 1919 मसीहा, 1921 मसीहा। मर्ले मिंटो शासन संस्कार आईन 1909 मसीह प्रवर्तित होइथिला। 1919 आमर गोटे जालिवाला बाग हत्याकांड होइथिला, सेटा कहा निर्देश रे होइथिला? जनरल ह्यूम, जनरल विलियम्स, जनरल डायर, जनरल रोज। सेटा कहा निर्देश रे होइथिला? ना ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर। भारतर जातीय कांग्रेस केबे सृष्टि होइथिला? 1861, 1869, 1885, 1899। आमर केबे जातीय कांग्रेस सृष्टि होइथिला? ना ऑप्शन नंबर सी 1885। सिपाही विद्रोहर अवसान पर 1858 मसीह केउं राजा बा राणी नाम एक घोषणानामा प्रकाश पाइला? राणी विक्टोरिया, प्रथम जेम्स, प्रथम विलियम्स, राणी एलिजाबेथ। राणी विक्टोरिया नाम एक घोषणानामा प्रकाश पाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउंटी 1935 मसीहा भारत शासन आईन व्यवस्था अंतर्भुक्त नथिला? कोटा अंतर्भुक्त नथिला? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, संघीय न्यायालय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, बॉम्बे विधान परिषदर सभ्य संख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे विधान परिषदर सभ्य संख्या वृद्धि एटा व्यवस्थार अंतर्भुक्त नथिला। निम्नोक्त किए भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम सभापति थिले? आलान ऑक्टावियन ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। आमर उमेश चंद्र बनर्जी थिले भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम सभापति। 1946 मसीह गठित संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भीमराव आंबेडकर, डॉक्टर आनी बेसांत। आमर सभापति किए थिले? ना ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 35 निम्नोक्त केउं आईन बल मुसलमान मानक पई पृथक निर्वाचन व्यवस्था होइथिला? 1892 शासन संस्कार आईन, 1909 मर्ले मिंटो शासन संस्कार आईन, 1919 भारत शासन संस्कार आईन, 1935 भारत शासन आईन। आमर 1909 मर्ले मिंटो आईन रे कौन होइथिला ना हिंदू एवं मुसलमान को पई पृथक निर्वाचन व्यवस्था होइथिला। तेबे एई थिला आपन मानकर इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आहुरी मध्य मु नेक्स्ट वीडियो रे आउ 35 टा क्वेश्चन नै आसीबी। आशा करछि आपन मान को एटा हेल्प करिवो। तेबे आमे नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि वीडियो नै जाई कि आमे नेक्स्ट बिट कवर कर दबा। धन्यवाद।